कृष्ण। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपार्षद प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर मंचस्थ आसीन चाचा गुरु श्री गोविंद महाराज, गुरु भाई श्री जनार्दन महाराज, हरिजन महाराज, नारसिंह महाराज, अन्य त्रिदंडी पाद बाबाजी महाराज, जयदेव बाबाजी महाराज, अन्य वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। आज गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के जीवन चरित्र एवं शिक्षा पर ये बच्चे लोग अभिनय प्रस्तुत कर रहे हैं। 80 बच्चे अभी तैयार नहीं हुए, इसलिए थोड़ा हरि कथा बोल देता हूँ, तब तक उन लोग का भी समय हो जाएगा। कल हम लोग गए थे कहाँ? दाऊजी, ब्रह्मांड घाट, जमलार्जुन भंजन स्थान, महावन, नंद भवन, यशोदा भवन एवं रावल। ये इसको बोलते हैं ब्रज। ब्रज ब्रजति चलती, संसार भी संसरती। ब्रज भी चल रहा है, संसार भी चल रहा है। ब्रज चल रहा है कृष्ण की ओर और संसार चल रहा है ध्वंस की ओर। एक इधर एक विपरीत दिशा में। नंद बाबा का मेन स्थान नंदग्राम और विश्वभानु बाबा का बरसाना। उस समय उन लोगों का संपद था गोधन, गौ माताएं। जब गौएं चरते चरते घास की कमी हो जाती और असुर का उपद्रव, तो स्थान छोड़ के चले जाते। पहले नंदगांव से नंद बाबा आए गोकुल महावन, विश्ववन बाबा आए रावल। नंदगांव से जब महावन में आए, नंद बाबा का बेटा हुआ और विश्वभानु महाराज किया पहले बेटा हुआ श्रीराम, फिर बेटी। फिर उधर से जब घास की कमी हुई, नंद बाबा आ गए वृंदावन के पास छट्टी करा और विश्वभानु बाबा आ गए रावल, पास पास में रहते। फिर उधर से दीर्घपुर, फिर चले गए कामवन, फिर आ गए नंदगांव बरसाना। ऐसे घूमते फिरते जब कृष्ण का जन्म हो चुका था, नारद ऋषि ढूंढने लगे कि स्वयं भगवान कृष्ण आए हुए हैं, जरूर उनकी स्वरूप शक्ति राधिका भी आई हुई होंगी। पहले जब कृष्ण आना चाहा लीला के लिए, राधिका को बोला, राधिका आने से इनकार कर दिया, नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बहुत मनाया। बोले तुम्हारी लीला तुम जानो, मेरे कोई सरोकार नहीं है। जब कृष्ण बोले कारण क्या बताओ?
जत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र जमुना नदी जत्र गोवर्धन नास्ति तत्र मे न मन सुखम। जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ जमुना नदी नहीं, जहाँ गिरिराज गोवर्धन नहीं, मेरा मन में सुख नहीं। वृंदावन में क्या करोगी? रासलीला। कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, सर्वश्रेष्ठ लीला है रासलीला। बोले जी रासलीला में किस लिए जाऊंगी? अप्रकट वृंदावन में नित्य रास है। और क्या है? जमुना में क्या करोगी? पानी उलोचना खेलूंगी, जल क्रीड़ा करूंगी। गोवर्धन प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे थे, कुंज कुंज में गुफा गुफा में लुकी छिपी खेलूंगी। तब लिया। तो इसमें जब ये हो गया तो राधिका बोला ठीक है, उसे बहुत सारा है, मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर बताया और एक बात है, मैं पहले तुम्हें ही देखूंगी, इससे पहले मैं आंख नहीं खुलूंगी। तथास्तु, ठीक है। अब एक दिन हुआ क्या, हम जो गए थे रावल, उसके पास में एक बागीचा है, वही विश्वभानु महाराज का राजभवन था। जहाँ इस समय मंदिर है तो जमुना था। विश्वभानु महाराज प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में नहाने के लिए आते थे जमुना में। घर के पास ही है, 2 मिनट। आए, नहा रहे थे। नहा के जब उठ के आ रहे थे, देखा बहुत ज्योति है। क्या ज्योति? देखा मोड़ के, ज्योति आकर्षण कर रहा है, इतने तेज, लेकिन आंख चौकाचौंध नहीं हो रहा है। देख, छोटी सी लड़की है, इतनी अपरूप सुंदरी, उनका दिल चाहा बेटी को गोदी में उठा लो। क्या देखा? करार बिंदे पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतीम सहस्र पद्म दल परोह परिहसंतीम बालां राधिकां मनसा स्मरामि। करार बिंदे पदार बिंदम, अपने कर कमल में पदार बिंदम, जन अंगूठा को लेकर के मुख में डाल के चूस रही है, जैसे बच्ची करती है। कभी हाथ पे चला रही है। नरवत लीला, गोदी में ले लिया। लेके आए, कीर्तिका मैया के गोदी में दे दिया। अपरूप सुंदरी, किंतु आंख नहीं है, अंधी है। इसलिए किसी को भी ब्रज में बताया नहीं कि मेरी बेटी हुई है। नारद ऋषि घूमते घामते इधर आए। बोले हे राजन, तुम्हारा कोई बच्चा है? हाँ राजन, मुनिवर बच्चा है। क्या किया? लाके श्रीराम को दिखाया। बहुत अच्छा सुंदर सुकांत है। बोले राजन, कोई बेटी भाई क्या? भाई तो सही, दबे सर से। क्यों? अंधी है। लाओ तो देखे। देखते ही पहचान लिया। बोले एक काम करो, एक बड़ा लिस्ट बना दिया, ये सब लाओ, मैं स्वस्ति वाचन मंगल वाचन कर दूंगा तुम्हारे बेटी के कल्याण के लिए। इस समय प्रश्न हो सकता है, नारद ऋषि तो पहचान लिया, और ये क्यों नहीं पहचान सके विश्वभानु बाबा? यही तो नरवत लीला है। ये कृष्ण नंद बाबा जसोदा मां सब नारद से प्रणाम कर पैर छुएंगे, उसे कितने श्रेष्ठ है। देखो, ये इसका नाम नरवत लीला है। गए, नारद से आंख बंद करके, मखेश्वरी क्रियेश्वरी सधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। स्तव कर रहे हैं। इतने में राधा जी किशोरी हो गई और अष्टसखी किशोरी प्रकट हो गई। ए नारद, आँख खोल, ललिता बोल रही है। क्या देख रहे? जल्दी कर, नहीं तो अंतर्धान हो जाए। नारद जी निहाल हो गए। स्तव से करते करते अब बाबा आने का पैर का आहट मिल रहा है, अंतर्धान हो गई। अब क्या किया? स्वस्ति वाचन किया, मंगल वाचन किया। बोले हे राजन, तुम्हारा मन में कुछ खटका है, तुम्हारी बेटी अंधी है ना? बोले नहीं राजन, ये अंधी नहीं है, कुछ दिनों में आँख खोल देगी। विशेष कारण से आँख बंद करके रखी है, और इसका हाथ में ये बनाया हुआ हो प्रसाद होगा,
इतने स्वादिष्ट होगा, अमृत से भी बढ़ कर के होगा। इनका बनाया हुआ जो खाएगा वो चिर यौवन सब समय रहेगा। उनके इतने पैसा रहेगा उसके पास, कोई दोनों हाथ से लुटा के खत्म नहीं कर सकते। और इनके बनाया हुआ जो खाएगा कोई असुर उसको हरा नहीं सकते। एक के बाद राधा जी ने गुनावली सुना दिया। राजा फूले नहीं समाये, राजा रानी किंतु अंधी है। फिर राजा उनको मुनि को प्रणाम किया, चले गए मुनि। फिर हुआ क्या, नंद बाबा को पता चला कि मेरे मित्र की लाली भाई। नंद और यशोदा कृष्ण गोदी में लेकर गाड़ी में बैठ के आ रहे थे। ठीक पहुंचने के 2-4 मिनट पहले कृष्ण सो गए। जब आए, राधा जी पहले लेटी हुई थी, सो रही थी, देखा कृष्ण को वहीं पर लेटा दिया पास में। अब जब बच्चे भी सोते हैं, माताएं फ्री होती हैं। अब दोनों माताएं बैठ के गप करने लगी और उधर दोनों पिताएं नंद बाबा की विश्वनाथ दोनों बात कर रहे हैं। क्या गप, कृष्ण की बात कर रहे हैं, ये मॉडर्न टॉक नहीं है। और कृष्ण से कृष्ण का अंगगंध राधिका को मिला। कृष्ण धीरे धीरे हाथ ऐसे किया, राधिका अंग स्पर्श से राधिका आँख खोल दिया। अब दोनों हाथ पे चला के खेलने लगे। शब्द हो रहा है, दोनों माताएं दौड़ते हैं, अरे अरे बच्चा जग गया। अब जसोदा माँ बेटी को उठा लिया, कीर्ति के मैया नंद दुलाल को, गए राजा के पास। राजन 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 क्या हुआ, देखो नारद ऋषि ने बताया था, बेटी आँख खोल दिया। कितने नारद ऋषि गुणगान होने लगा और पूरा ब्रज में बधाइयाँ बजने लगी। अब देखिए, ये जो मखेश्वरी क्रियेश्वरी ये किस में है, तंत्र में है। एक है आगम, एक निगम। निगम अर्थात वेद, आगम शिव वक्ता होगा, पार्वती श्रोता होगी और वासुदेव अनुमोदित तब होगा क्या है, आगम। देखो अब होने लगी। इसमें थोड़ा बांग्लाয় बोले दी। कृष्ण যখন জন্ম হয়ে গেছে তখন নারদ ঋষি খুঁজছেন, যখন কৃষ্ণের জন্ম হয়েছে নিশ্চিত ওনার स्वरूप शक्ति राधिका কোথাও না কোথাও प्रकट হবেন। 2-3 मिनट पहले मुझे बता देना, सिग्नल दे देना। फिर हुआ क्या, কি হলো, নারদ খুঁজতে খুঁজতে আসছেন। খুঁজতে খুঁজতে উনি কি করলেন, আসলেন একদিন রাবলে, যেখানে আমরা কালকে গিয়েছিলাম। ওখানে নারদ ঋষি বলছেন, রাজন তোমার কোনো ছেলে পেলে হয়েছে নাকি? হ্যাঁ হয়েছে। শ্রীরামকে সুন্দর সুকান্ত। তারপরে বলে কোনো মেয়ে হয়েছে? বলছে হয়েছে। খুব ধীরে ধীরে। কেন? প্রতিদিন বিশ্বভানু বাবা ভোর ভোর যমুনায় স্নান করতে যেতেন। স্নান করে উঠে আসছেন, খুব জ্যোতি। এমনি যেমন আমরা সূর্যের দিকে তাকাতে পারি না, কিন্তু এত তেজ, কিন্তু বাবার চোখে কোনো খারাপ লাগছে না। এত কোথা থেকে আসছে? সামনে গিয়ে দেখলেন একটা বড় পদ্মফুল, অনেক তার পাপড়ি। একটা ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে, অপরূপ সুন্দরী, এরকম হাত পা নাড়ছে, মুখে বুড়ো আঙুলটা নিয়ে মুখে দিচ্ছে, চুষছে। करार बिंदे पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतिम सहस्र पद्म दल परिहसंतिम बालांग राधिकांग मनसा स्मरामि। এটা মাধব পুরাণের শ্লোক। কি হয়েছে, তো ওখানে নিয়ে নিলেন কোলে, কোলে নিয়ে কীর্তিকার মায়ের কোলে দিয়েছেন, কিন্তু কাউকে বলেন নাই। কেন? মেয়েটা অন্ধ, কি করে বলবেন? নন্দ বাবা ওনার পরম মিত্র, কোনো ক্রমে খবর পেয়েছেন যে আমার মিত্রে একটা মেয়ে হয়েছে। জানেন না এই ব্যাপার সব, কিন্তু খবর পেয়েছেন কোনো ক্রমে। কেন চোখ বন্ধ করে আছেন? যখন কৃষ্ণ এই মর্তধামে এসে লীলা করবেন, রাধিকাকে বলছেন চলো প্রিয়ে আমরা মর্তধামে গিয়ে লীলা করব। রাধিকা আমি যাব না, না তোমাকে চলতেই হবে। তুমি না গেলে লীলা হবে কি করে? তুমি জানো তোমার লীলা, যেন আমার লীলার সাথে কোনো লেনদেন নাই। বলছে কারণ কি? বলছে যত্র বৃন্দাবনম নাস্তি না যত্র যমুনা নদী যত্র গোবর্ধন নাস্তি তত্র বিনা মনঃ সুখম। যেখানে বৃন্দাবন ধাম নাই, যেখানে যমুনা নদী নাই, যেখানে
গোবর্ধন পর্বতে আমি আর মনে সুখ নাই। বৃন্দাবনে কি? বৃন্দাবন রাসলীলা, কৃষ্ণের যত লীলা আছে সর্বশ্রেষ্ঠ লীলা হলো রাসলীলা। আর রাসের অধীশ্বরী কে হলেন? শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী। ইনি হলেন সর্বেশ্বরী রাসের। বলছেন সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্ঞা লীলাস্তাতা মনোহরা নাহি জানে স্মৃতে রাসে মনমে কীদৃশং ভবেত। যদ্যপি আমার অনেক প্রকার লীলা আছে, সব লীলাই পুরো জগতের দ্বারা পূজনীয়, কিন্তু রাসলীলার আমি স্মরণ করলে আমার মনটা কেমন ছটপট ছটপট করে, আমার নিজের মনকে আমি কন্ট্রোলে রাখতে পারি না। এই রাস কোথায়? বৃন্দাবন, নিত্য লীলা রাস। বলে যে রাস বৃন্দাবন না থাকে আমি রাসলীলা করব কি করে? এই জন্য বৃন্দাবন না হলে আমি যাব না। যমুনায় কি? জল ক্রীড়া। গোবর্ধনে কি? বলছে গুফাতে লুকিয়ে লুকিছিপি খেলা। এই বললেন ঠিক আছে নেব, নিয়ে এলেন। তো আবার রাধিকা বললেন কিন্তু একটা কন্ডিশনে। কি কন্ডিশন? আমি জগতের কাউকে দেখব না, আগে তোমাকেই দেখব। ঠিক আছে, ওই জন্য চোখ বন্ধ করে আছেন। যখন নন্দবাবা খবর পেয়েছেন আসছেন, তার কিছুদিন আগে নারদ ঋষি এসেছিলেন খুঁজতে খুঁজতে। বলে হ্যাঁ মেয়েটা হয়েছে তো ঠিক, আনো নিয়ে এসো দেখি। দেখতেই চিনতে পেরে গেছেন ইনি কৃষ্ণের পরাশক্তি। বিশ্বভানু চিনতে পারলেন না কেন? এর নাম নরবত লীলা। উনি জানেন না এই আমার মেয়ে, এইটাই জানেন। যশোদা জানেন এই আমার ছেলের, বেশি কিছু জানেন না। ওনাদের জানার সময়ই নাই। কোনো তত্ত্ব ওনাদের মাথায়, এত প্রেম তত্ত্বগ্রহণ কিছু করতেই পারবে না। কৃষ্ণ একবার চেষ্টা করেছিলেন, দুবার ব্রহ্মাণ্ড দেখালেন। একবার মায়ের স্তনপান করতে করতে একবার ব্রহ্মাণ্ড ঘাটে। কি করলো মা? কি করলেন? ব্রাহ্মণকে ডেকে কালো গোবরের গরু আর গোবর আর গোমূত্র মিশিয়ে স্নান করে দিলেন। একবার গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করছি কৃষ্ণ বড় হয়ে আর মুখে বিশ্বরূপ দেখায় না কেন? বলে গোপীগণের ভয়ে। মা তো শুনবে না, আবার গরুপুত্র গোপী স্নান করা হবে, আর গোপীরা কেউ দেখে নেয় সব টানা মারবে, ওকে টোন্টিং করবে, এই জন্য বই করে নাই। তারপর কি হলো? ওখানে যখন নারদ ঋষি আশীর্বাদ দিলেন, চিনতে পেরে গেলেন। বলছে রাজন তোমার মেয়ে অন্ধ নয়, কিছুদিন পরেই চোখ খুলবে, কিছু কারণে চোখ বন্ধ করে রেখেছে, অন্ধ নয়। আর এর কত গুণ, এর জন্য তোমার বংশের মহিমা দিন দুগুণা চার চৌগুণা বর্তা জায়গা। এর রান্না করা যে খাবে তাকে কোনো অসুর কোনো দিন হারাতে পারবে না, কোনো যুদ্ধে পরাজয় হবে না, কিশোর চির যৌবন সবসময় থাকবে। আর এত পয়সা হবে যার রান্না করা যে খাবে, দু হাতে কেউ বিলে শেষ করতে পারবে না। রাধিকা যত গুণ বলতে গেছেন। আর বিশ্বভানু বাবা কৃত্তিক মা খুব খুশি, কিন্তু কাউকে বলছেন না, চোখ তো খুলে। যখন নন্দ বাবা আসছেন, আস্তে আস্তে রাস্তা ঠিক পৌঁছানোর 2 মিনিট পূর্বে কৃষ্ণ ঘুমিয়ে পড়েছেন মায়ের কোলে। গরুর গাড়ি করে আসছিলেন, ওখানে আগের থেকেই রাধিকা শুয়েছিলেন, ওর বিছানি শুয়ে দিয়েছেন পাশে ওই বিছানাতেই। আর যখন ছেলেরা শুয়েছে তখন মাতারা ফ্রি হয়ে গেছেন, 2 মাতা গল্প করছেন। যেমন এখানে হলে কত রকম কি কত, কিন্তু ওখানে কেবল কৃষ্ণ কথা হচ্ছে। আর কি 2 বাবা, বিশ্বভানু বাবা আর নন্দ বাবা কথা বলছেন। কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ রাধিকা পেয়েছেন, আর কৃষ্ণ ধীরে ধীরে হাতটাই করে রাধিকাকে যেই স্পর্শ চোখ খুলে দিয়েছেন। আর খুলে বাচ্চাদের যা নিয়ম, হাত পা দিয়ে খেলে, আমিও খেলেছি আপনারাও খেলেছেন, জানেন না তখন মা বাবাকে জিজ্ঞেস করুন, করেছে। তখন কি হয়েছে? আর যখন দুজনে খেলছে আর শব্দ করছে, 2 মা ছুটে এসেছে, ছেলে জেগে গেছে। এসে নন্দ বাবা কীর্তিকা বিষ্ণু ওখানে কথা বলছেন দূরে, এনারা সামনেই ছিলেন। কীর্তিকা মাইয়া কৃষ্ণকে কোলে তুলেছেন, আর যশোদা মা রাধিকাকে। ছুট রাজাদের কাছে, এই রাজন রাজন দেখো দেখো। এখন নারদমুনির গুণগান হচ্ছে, কেন? উনি ওই আশীর্বাদ দিয়েছিলেন, ব্যাস। নারদজি এখন আশীর্বাদ দিয়েছিলেন, তখন কি হয়েছে? ওই রাধিকা অষ্টসখীদার কিশোরী রূপে এসে দর্শন দিয়েছেন। নারদ স্তুতি করছেন,
ললিতা বলছেন, এই নারদ কি স্তুতি, তাড়াতাড়ি দেখ, এখনই অন্তর্ধান হয়ে যাবেন। যেই বাবা আসছেন সব অন্তর্ধান। ছিল ছোট বাচ্চা, কিশোরী হলেন কি করে? বলছে বাল্যেপি ভগবান কৃষ্ণ কৈশোর রূপমাশ্রিত রে মে বিবিধ ক্রীড়া গোপীবি সহ লীলয়া। বলছেন কি, বাল্যেপি ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বাল্যাবস্থাতেই সবসময় কিশোর রূপ, যেমন ভান্ডির বনে আপনারা হরিকথা শুনেছেন। তদ্রূপ শক্তি শক্তিমতোর অভেদ, শক্তি এবং শক্তি মানে কোনো ভেদ নাই। কৃষ্ণ কিশোর, রাধিকা গোপী নিত্য কিশোর, এই জন্য দেখালেন করে। এইবারে মখেশ্বরী, ক্রিয়েশ্বরী, সদেশ্বরী, সুরেশ্বরী অর্থ বলছি। মখেশ্বরীর অর্থ কি? মখ মানে যজ্ঞ, তাই রাধিকা কি যজ্ঞেশ্বরী নাকি? বলছেন যজ্ঞ বই বিষ্ণু, যজ্ঞ মাত্রই বিষ্ণু। তাহলে এই বিষ্ণু কে? বলছেন ব্যাপনোতিথি বিষ্ণু, যিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। তো যে কোনো বিষ্ণু তত্ত্বই সর্বদা ব্যাপ্ত, উনি বিষ্ণু হোক। মৎস্য কুর্ম বরাহ সবাই, তা রাধিকা কি মৎস্য কুর্মের সঙ্গে লীলা করবেন নাকি? কেন তাহলে মখেশ্বরী বললেন? ধীরে ধীরে বলছি ওকে। কি হলো? বলছেন বিক্রীডিতম ব্রজবধূভি হৃদঞ্চ বিষ্ণু শ্রদ্ধান্বিত অনুশৃণুয়াত অথ বর্ণয়েৎ ভক্তি পরম ভগবতী প্রতিলভ্য কামম হৃদরোগম আশু অপহিনত্ব চিরেন ধীর। বিক্রীডিতম ব্রজবধূভি, যিনি ব্রজবধূগণের সঙ্গে বিশেষ রূপে ক্রীড়া করেন। কি? রাসলীলা, বিশেষ ক্রীড়া মানে রাসলীলা। বিক্রীডিতম, ক্রীডিতম নেই, বিক্রীতম বিশেষ রূপে ক্রীড়া। বিক্রীতম ব্রজবধূভি ইদঞ্চ বিষ্ণু, ওই হলেন বিষ্ণু। ওকে যে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করবে, আগে শুনিরাত অথ বর্ণে, অথবা ওর পরে, অথবা অতঃপরের পরে বর্ণন করবে। যত সুন্দর শ্রবণ হবে তত সুন্দর কীর্তন করতে পারবেন। যতক্ষণ শ্রবণ না হয় ততক্ষণ কীর্তন হবে না। শ্রবণ ভেদে ন কীর্তন ভেদ ভবিষ্যতি। যোগ্য গুরু বৈষ্ণবের কাছে শ্রবণ করলে তদ্রূপ আপনি ভালো করে বর্ণন করতে পারবেন। আগে শ্রবণ, তবেই বর্ণন। তারপর কি হলো? অথবা শ্রদ্ধা ভক্তি পরাম ভগবতী, তাহলে কি হবে? ভগবানের চরণে পরাভক্তি হবে, উত্তমা ভক্তি, শৃঙ্গার রসময়ী ভক্তি হবে। পরাভক্তি মানে উত্তমা ভক্তি, আর ওকে মধুর রস ভক্তি। পরাভক্তি প্রতিলভ্য কামম, আর কি হবে? প্রকৃষ্ট রূপে লোভ হবে। প্রতিলভ্য কি? কাম। কি মানে? প্রেমৈব গোপরামানাম কামৈত্য গত প্রথাম, গোপীগণের যে কাম আর প্রেমে কোনো পার্থক্য নেই, ওই প্রাপ্ত হবে। তারপর কি? হৃদরোগম আশু অপহীনত চিরেন ধীর, আর কি হবে? ওখানে যে আমাদের যে হৃদরোগ আছে, মানে প্রাকৃত কাম দূর হয়ে যাবে। যখন গুরুদেব প্রচার করছিলেন, তখন আমেরিকাতে একদল সায়েন্টিস্ট জিজ্ঞেস করছে গুরুদেবকে, আগে হৃদয় পরিষ্কার হবে কি আগে ভক্তি হবে? গুরুদেব বললেন, আপনাদের ধারণা কি? ওরা বলল যে আগে হৃদয় নির্মল হবে তারপর ভক্তি। বলে গুরুদেব সম্পূর্ণ গলত। বলে কেন? বলছে বদ্ধজীব নিজের প্রচেষ্টায় হৃদয় কোনো নির্মল হবে না। যত পরিমাণে ভক্তি হবে তত পরিমাণে হৃদয় নির্মল হবে। গুরুদেব বললেন, আমার নাম নবীন ছিল, নবীন দুটো গ্লাস নিয়ে এসো রান্নাঘর থেকে, একটা জল আনবে, একটা খালি আনবে। গুরুদেব নিয়ে এলাম। তো গুরুদেব বললেন, দেখছেন তো এটা জল ভরা, এটা খালি? বলছে হ্যাঁ। বলছে খালি পাত্র আপনাদের দেয়া হয়, আর হাওয়াটা কি করে বের করবেন? এক দুজনের মুখ দেখছে। বলছে ভ্যাকিউম ক্লিনার মেশিন এয়ার টাইট করে ই করবে। কমপ্লিটলি রং। বলে কেন? যখনই হাওয়াটাকে টানবেন সাইড প্রেসার এসে ভেঙে দিবে। ও অবাক। বলছে তার সহজ উপায় আমি বলবো? বলছেন হ্যাঁ বলুন। তখন গুরুদেব বলছে, দেখুন এই গ্লাসটা খালি, এই গ্লাসটা ফুল, এরকম নিয়ে ঢালছেন। দেখুন আমি যত পরিমাণে জল ঢালছেন অত পরিমাণে হাওয়াটা অন্যগুলো অটোমেটিক বেরিয়ে যাচ্ছে, কোনো প্রচেষ্টা করতে হচ্ছে না। তদ্রূপ যত পরিমাণে ভক্তি করা হবে হৃদয়ের অনর্থ তত পরিমাণে অটোমেটিক রূপে দূর হয়ে যাবে। অবাক। তার কি হলো? এরকম আমাদের যে হৃদরোগ,
কাম প্রাকৃত কাম যত পরিমাণে আমরা সাধুগুরু বৈষ্ণব শুনবো তত পরিমাণে দূর হবে। তাহলে এইখানে কি হলো? মখেশ্বরী। তাহলে মকময়ী যজ্ঞ, কোন যজ্ঞ? যিনি ব্রজবধূগণের সঙ্গে বিশেষভাবে ক্রীড়া করেন উনি হলেন विष्णु। उनके संग काल से क्रीड़ा कर ब्रजोपन के ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर। अब देखिए जो नारद ऋषि स्तुति किया था मखेश्वरी क्रियेश्वरी, मखेश्वरी का अर्थ है मख माने यज्ञ। ये यज्ञ वही विष्णु, विष्णु को यज्ञ कहा गया। कौन से विष्णु? मत्स्य कूर्म बराह सभी विष्णु हैं। तो राधिका क्या मत्स्य के साथ क्या करेगी? निसिंह के साथ क्या लड़ाई करेगी क्या? तो इसको कौन विष्णु के लिए कहा गया? विक्रीडितम ब्रजवधूभिदंच विष्णु, जो ब्रजवधुओं के साथ विशेष रूप में क्रीड़ा करती है। ब्रजवधु विशेष रूप में क्रीड़ा कौन करते हैं? जशोदानंदन। तब क्रीडितम बोलते, विक्रीडितम क्यों कहा? विशेष रूप में क्रीड़ा करता रासलीला। उसमें बहुत सारा है। क्या है उसमें? पासा खेला, जल क्रीड़ा, मधुपान, हिंदोल, बहुत सारे लेख साथ है। इसलिए बोलता है क्या है? विक्रीडितम ब्रजवधूभिदंच विष्णु, ब्रज वधुओं के साथ जो कितने देर है यार? 5 मिनट, ठीक है, ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम। ये 15 मिनट 20 मिनट में कोई चिंता नहीं, 1 घंटा भी कोई चिंता नहीं मेरे। ठीक है, क्या हुआ? विक्रीडितम ब्रजवधूभिदंच विष्णु, जो ब्रज गोपियों के साथ विशेष रूप में क्रीड़ा करते हैं, रासलीला करते हैं, वही विष्णु। कौन है? जशोदानंदन, राधाकांत, राधा रमन। बस इदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात अथ वर्ण यज्ञ, जो श्रद्धा पूर्वक सदगुरु वैष्णव से श्रवण करेगा। क्या होगा? पहले जितने परिमाण में अच्छी तरह से श्रवण होगा उतने परिमाण में कीर्तन कर पाएंगे। जो जितने अधिक रूप में श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा वो इतने सुंदर रूप में कीर्तन कर पाएगा। एक ही स्कूल में एक ही टीचर है, कोई 99% मार्क्स मिल रहा है, किसी को 40%। क्यों? वो श्रद्धा पूर्वक नहीं सुने। जो श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अनुष्ठान अथ वर्ण यज्ञ, सुनने के उपरांत वर्णन करना पड़ेगा, तब हृदय का संपत्ति हो जाएगा। भक्ति पराम भगवती, भगवान में पराभक्ति यानी उत्तमा भक्ति यानी श्रृंगार रसमय भक्ति लाभ करेगा। और अपहिनत हृदरोगम आसु अपहिनत अचिरेण धीर, हृद रोग अर्थात क्या है? प्राकृत काम, वो दूर होगा। कैसे? जब श्रील गुरुदेव विदेश में प्रचार कर रहे थे, 1996 की बात है। गुरु जी अपने कमरे में हरिनाम कर रहे थे, मैं रसोई बना रहा था, किसी ने कॉलिंग बेल बजाया, मैं आया, बोले नारायण माँ ये सियार, बोले हाँ यस प्लीज स्टेप इन। आए, जब भी आए तो उनको बैठने दिया। गुरु जी को पूछा कुछ लोग आपसे मिलने आए, आपके कमरे में ले आओ, ये आप बाहर आएंगे। बोले उनको अंदर बैठा, मैं आ रहा हूँ। गुरु जी आए, आके जब भी गुरु जी आए, गुरु जी चैलेंज करे, आप लोग क्यों आए? आप अमेरिका में किस लिए आए? गुरु जी बोले प्रीचिंग पर्पस। प्रीचिंग मतलब कुछ देना पड़ता है। आप आए भारत से, जो भारत गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, आप क्या दे सकते हैं? गुरुदेव बताया हो सकता है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आपके पास झोला फैला कुछ मांग सकते हैं। मैं मांगने के नहीं आया, मैं देने के आया। मैं उस इंडिया से नहीं आया। क्या इंडिया 2 है? बोला हाँ 2 है। बोला आप जिसको सोच रहे पुअर इंडिया, मैं आया प्रॉस्परस इंडिया से। मैं जन्म से देना सीखा, मांगना नहीं सीखा। उस समय लोग सोचते थे ये इंडिया क्या है? भूत प्रेत का देश है, ब्लैक मैजिक का देश है। अभी तो इंडिया का सब लोहा मानते से नहीं। तो क्या हुआ? बोला प्रॉस्परस, हाँ क्या देंगे? अब क्या छोड़ दूं? क्या देंगे? फिर दूसरे बात जब मिलेंगे बताएंगे। वो लोग पूछा था, पहले भजन होगा